हाय फ्रेंड्स मु सरिता मिस कुंद्रानी की आपण मन को स्वागत कर। आज मो सिस्टर बड़ी अनुकूल चुली भी अनुकूल हो तो आपण मन टोटाल वीडियो रे देखैदेवी कौन कौन सब विधि करुछंती। तो हमर सब रिलेटिव माने आसीगले तो बेसे कौन बड़ी अनुकूल आउ झील ज्वाई बसते बड़ी दीदी है आउ चुली अनुकूल हो तो आप टोटाल वीडियो देखिए फास्ट लास्ट देखते जदि मोर आपण मन भल लगुच तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करने भूल। कौटी मुआईटी हाँ धर धर टिके खाली कला कला देखा जा
चिकन चिकन करे घर चीज गजो हाय अरे होना रे କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଦବ ଫୁଲ ଆଳ ଉପରେ 100 କାଉ ନେଇ ଯାଇଥିବ 100 ଟଙ୍କା ଓଦା ହେଲେ ସେ ଶୁଖି ପାରିବନି ବହି ପତ୍ର ଫୁଟିଲେ ଫଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ମୁଁ କାଇଁ ମା କାଇଁ ଜାଣିବ ଏତେ 100 80 50 80 जो पैंट शर्ट पॉइजर देखो केते ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖିବି ନିଏ ଲଇନା ଫୁଲ ଭାତ କରିବା ଆଉ ଅଜାଡି ହବାର ନାହିଁ ହଁ କଡ଼େଇ ଥୋଇବ ହଁ ଭଲ ସେ ପାଣି କସିଲେ ବି କସିବା ନାହିଁ तंबळे थिले हमु किछ असुविधा पड़िबो ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଆଜି ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ବର ଇଏ ଆଗେ କ'ଣ ହଉଛି ଆଜି ଚୁନି କ'ଣ ଚୁଲି ଅନୁକୂଳ ନା ବଢି ଅନୁକୂଳ ବି ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଲାଜରେ ଏବେ ହଁ କି ଲାଜ କରୁଛୁ ଖାଇଦେବୁ ସବୁ କେବେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ବାପା